Dinto meenya main adim yati para saja sebadan kaulah amul jaakin rakerah nang etaon 1900 belung polo Kiai Dimyati muda baru pulang dari mancanegara leresepon engki Kak Dinto dari Saudi Arabia. Beliaunya pada saat Kak Dinto ampun melanglang buana sampai de negara Mekah keangkui menuntut ilmu. Sampun Kak Dinto mulai tahun 1900 belung polo keleno dengki Pak bene 1900 belung polo diralat 1900 belung polo. Kak Dinto mendirikan pondok pesantren sebedah nang etemor songai kisah kelela Kak Dinto bada keledek temor songai sesemangken etempatin sareng keluarga almarhum Kiai Abdul Mughni saampena rakirah nang etaun 1900 dulekor terlahir putri beliau engki Kak Dinto Nyai Hajah Mardiah. Sekemudian nang usia pon dalam usia 14 tahun lerese 1936 1934 jadi 12 tahun nih beliau Kak Dinto merintis tempat Kak Dinto leresepon engki Kak Dinto pertama kali bangun Kak Dinto los jadi kenangan Kak Dinto los maka pas tempat Kak Dinto nyamain los ketibi dimen nak kana kancah-kancah Kak Dinto menabi mator ayo ngaji de los ketika Kak Dinto polena tempat sebedi ngaji Kak Dinto los jadi lo amar kamar jadi tak langkung pola panjenengan kilo ngegali arape ya meknya maya los pola los lo ngakui rem punten niki artinya saya maksud los Kak Dinto tempat los tempat Kak Dinto memanjang seperti asrama jadi para rabu sejena saampona 2 tahun berikutnya baru dibangun dalam sepaling sepo tibi sebedah ebele kangah ibu-ibu Kak Dinto otabe setempati sareng ibu-ibu nang dalem Kak Dinto dalem sepaling sepo semolain bedah nang Kak Dinto 2 tahun setelah Kak Dinto membangun dalam sepengkir temor tinggalakin ke Mekah pas sedah bedah nang tasek tengah tasek ingkiku berah dari Mekah para bu saja sebadan kaulah amul jaakin seterusnya pergantian estafet kepemimpinan pondok pesantren Kak Dinto yastanen sareng almarhum mantoepon lerese rakah dari semulja Nyai Mardiah Kak Dinto lerese engki asmaipun Kiai Mukhtar sederi Kedungdung seleres epon stretan alek dari Mbaten Kuleh seleres juga mantona Kiai Ilyas Kak Dinto tak abid juga 1900 sebidak sanga beliaunya meninggalkan 3 orang putra Ummi dan Kuleh Nyai Hana Ummi Nyai Hajah Sa'diyah Asmana Nyai Khotimah sareng abai pon adinda Nyai Aminah engki Kak Dinto Aba Abdul Karim alhamdulillah dari potra-potra nah beliau Kak Dinto engki pas pada alengki badan tempat Kak Dinto semuanya mengabdi keangkui kemajuan dan perkembangan pendidikan Islam pada umumnya dan pada khususnya mengabdi
de lembaga pendidikan sebedah nang bawah naungan pondok pesantren Adimyati nang Kak Dinto. Ngarep sangat dek kepada panjenengan sedaja kangkui doa restu epon malar moga dan kula setretanan parengin sehat wal afiyah parengin umur selanjeng ki bisa adidik potrah-potre panjenengan sedaja sedibantu kelaben sedajenah para dewan guru sedajenah ustadzah melah dari Kak Dinto dan kula dalam kesempatan malam mangkin izinkanlah untuk mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Pertama dan kula ngator mator sangat sekelangkong de ustadzah seampun apen dan kula sareng sedejah keluarga nang Kak Dinto kaangkui adidik potrah-potre panjenengan ustadzah sederi pondok pesantren Besuk Pasuruan sedi bawah asuhan Kiai Muhammad Zubadar. Oleh karena itu terima kasih kembali kepada semua ustadzah. Prabu saja Madrasah Diniyah Kak Dinto dibantu didukung oleh 15 ustadzah dan 10 ustadz, sedangkan Madrasah Sanawiyah Kak Dinto didukung oleh 23 ustadzah dan 15 ustadz. Kelaban ilmu pengetahuan umum ropaipun engki akati ilmu matematika engki insyaallah mungkin tong bitongan situng dua telok katia luar kepala keng mun seronge tong akar ngaraki kir pikiran gelun. Di samping Kak Dinto juga diajari ilmu selain. Kenapa para bustaja desarepun dari badan pengasuh nang Kak Dinto kaangkui melengkapi potrah-potre panjenengan di samping ilmu pengetahuan agama juga dilengkapi kelaban ilmu pengetahuan umum. Cang sesitung bedongoca iya mon mari dari pondoknya nyaman napa nyari laku kuah nyaman. Para bus saja seestepon maksudul agam sepertama melengkapi potrah panjenengan sedaja Kak Dinto benen namung sekadar kelaben ilmu agama tapi juga melengkapi kelaben ilmu umum sopaja mangken para bus saja potrah-potre kula ben panjenengan sedaja Kak Dinto siap kaangkui ngadepin lika-liku zaman perkembangan zaman sedek budi mangken Kak Dinto ampun sangat memprihatinakin. Ting 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 kring langsung amonya bisa abu debu engkin apa ten tero atau muabik ano bika adol bedah oh bedah jauh dari Madura sampai de Mekah engki bu benene kebisaos para bustaja sampai tero Abu Dhabi bisa beda nang Amerika, beda Australia, beda nang India, beda negara China, setuju mereka bisa sekali pencet langsung bicara. Leres napa punten? Engke panapa punten bu? Ketika dintoh perkembangan ilmu teknologi sebeda. Bahkan benena mongkel. Adapun yang membawa sisi negatif para bu setuju sangat banyak epon para bu. Masya Allah makin neka bu berapa banyak nak kanak seteler akibat sisi-sisi negatif daripada kemajuan zaman akibat pengaruh narkoba engki napa punten kaima banyak makin nak kanak ampun lebanyak lalu ngangkui akhlakul karimah dek ring sepona lalu oneng sorot santer dek setuaan na'udzubillah min dzalik para bustajana menabi ngereng ngangkin kabar-kabar sebedah nang TV bu nang sidik bidik brutal berita utama kriminal beda nang sergap engki bu dek remah berita na Masya Allah nes ngenes engki na panten bu bada nak kanak matein bapang tibi
Bedain sebeda nang kecamatan Labang Kak Dinto belum ada yang memberanikan diri untuk terjun langsung menangani santrinya, mengisi juga dilengkapi dengan ilmu pengetahuan umum, dengan ilmu bahasa Inggris, bahasa Arab dan bahasa Indonesia, dan juga kecanggihan-kecanggihan ilmu yang lain, fisika, biologi, matematika dan lain-lainnya. Setejenah kaangkui memperkokoh iman dan takwa dah ka Gusti Allah, di samping kelaban ilmu pengetahuan umum kelak kaangkui bisa mengimbangi kemajuan ilmu sains dan teknologi. Para bu saja sebeten kaulah amul ceakin sangat besar harapan dari segenap komponen pelaksana pendidikan sebadan nang pondok pesantren Kak Dinto, bedana dukungan dari pada panjenengan sedaja dek segenap jajaran pemerintah terkait. Saya sedari jajaran pemerintahan tingkat lurah, tingkat desa, tingkat camat sampai ke tingkat kabupaten, bahkan tingkat provinsi. Alhamdulillah sementara mangken Kak Dinto besar sangat dukungan epon deka sedejana pelaksana lembaga pendidikan senang Kak Dinto. Terbukti alhamdulillah fa insyaallah nang pendidikan sebada nang Kak Dinto saranaipun ampun la lengkap, sesemangken ampun la dilengkapi sareng diantarapun ruang kelas ngagungin belung kelas 4 kelas kaangkui madrasah sanawiyah, 4 kelas kaangkui madrasah aliyah menabi pagi, menabi siang Kak Dinto 8 kelas dihuni seluruhnya ki korang 2 kelas. Karena madrasah diniyah semuanya ada 10 kelas, madrasah diniyah ula 4 kelas, sewusto 3 kelas, seulia 3 kelas, jadi sedajana 10 kelas. Keterampilan sekadimah ruang keterampilan Kak Dinto aiseh mesin jahit 11 biji, dilengkapi juga kelaban mesin penapa, mesin Kak Dinto, mesin bordel. Dan alhamdulillah saya yang kuih neka kisah bicara jaran juga kebai TV penapa jahit TV yang kuih TV sekan ben madrasah sanawiyah aliyah sebadan nang Kak Dinto. Para bu saja kaangkui sop aja kau lepan jenengan Kak Dinto bisa ngepas sing ibu ki dalam panjenengan nyabak potranah nang Kak Dinto mak lelo edo kuda melolon dan kadang ki ibu roi sabar oleh setahun lah bedereng amit kilenon kinto beden apa mbok kinto mulai kirim bi bekal lajang pengurus seloi bagia nyambi kartu mahram berarti seizin dari orang sepo bagia kirim bekal, mulai kirim bekal nih kebu ki oneng panjenengan maki seminggu ki ngen bekal. Lalu kenceng ngaji bejana sholat berjamaah males, bejana ngaji males, bejana sekolah nyelo cetak, akhir mau lalu tahan ring megering, lalu ndek ngakan lo ndek napah, akhir pas mole bu, engke tak langkong dan kula nyon dukungan dek pada panjenengan sedaja potra nasi ampun lemare sabek kari sabek dek Kak Dinto ngiring bu semangat ya pepada sareng kita, semangat pepada sareng kita, guru-guru nang Kak Dinto semangat sedaja para bu sedaja mun pas laju umpamana lo dateng musti Kak Dinto meminta izin langkong kimen muluking kerana beda hal-hal secek penting sangat lo oning ating gelakin tugas tak langkong cek sampai potrana panjenengan Kak Dinto pondut menabi bene bektona bu ki tadi pada papan apa cek parengen oneng pola bedereng akarap laku dan kula
Sayyidina Abdullah ramai pun Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sareng Sayyidatina Aminah Az-Zahra. Aminah tuh, Aminah seranya mana? Aminah Zuhriyah. Tahu yang Aminah seranya mana? Aminah Al-Batul. Kenapa sih dijuluki sebagai Aminah Al-Batul? Karena beliau itu benar-benar suci, sama sekali tidak pernah dijamah oleh satu orang laki-laki pun. Neka Siti Aminah bu. Eki kantos Siti Aminah Kak Dinto tak oneng disentuh situng orang laki bein sampai nang enalekanah nang pelaminan asarang rakanah engki Kak Dinto Sayyid Abdullah. Mangkah pas laju putra nate di Gusti Kanjeng Nabi atau Kanjeng Nabi jamun kula dan kula ad-dhaifah nyeonah agungipun pangapora sareng perkenankan juga dan kula mengucapkan banyak terima kasih atas kepercayaan dari bapak dan ibu sedayana dak senyabuk potranah nang Eka Dinto malar moga tidak akan kita sia-siakan ben parlo juga sampai yakin kala bedese kelopain niki bu ki neka leenga kelak neka bersewi sudah khatmul Quran lu apa wisuda pertama estor kabit lambok neka lu banyak sehatan bu cuma sewi sudah ken mangken neka tinggi maksud sewi sudah neka engki sop aja lain-lain neka dinto andi ledur nang eka dinto kelak beda pernah apa kadisa apa nyaman kelak betorwah vandel beda vandel nang eka dinto beda gambar perintis nang Eka Dinto semulja Nyai Mardiah engki beda foto nah nang Eka Dinto sareng foto na cakanca Eka Dinto kaangkui pengabadian engki bisa bedi kenang-kenangan kantos bila-bila engki entok sekhatmul Quran beda gila engki wisuda tahfidzul Quran dadi nang Eka Dinto ampun lai beda akin apalan Quran. Jadi potrana panjenengan makin lulus dan kula ngarep terogi gelem bisa ngafalakin Quran nang Eka Dinto. Jadi kula kadisa sewi sudah bagian tahfidzul Quran niki semangken Kak Dinto ki baru tahap juz amma. Aja juz amma lo kanan mungkin wal asri kok apal do ada tak mon wal asri bu thank kocol tepak kewena tak aleng-leng juz amma tinggi juz yang ke-30 tapi diantara dari nak kanak gelek seewi sudah Kak Dinto beda juga seampun kengeng 11 juz beda sekengeng sangang juz beda sekengeng 4 juz beda sekengeng 5 juz dan kula ngarep dukungan dari panjenengan sedaja potra-potrena panjenengan menabi tero ngafalakin Al-Quran ngereng ya toren nang pondok adim yati Kak Dinto ampun lemo lain dirintis badana tahfidzul Quran malar mau cinta anak-anak putra dan putri santri putra dan putri adim yati Nurul Iman terima kasih kepada anda atas semangat yang berkobar di dada kalian semua atas kerajinan kalian semua di dalam belajar sehingga di antara kalian ada yang sudah berhasil sampai mencapai tingkatan aliyah tingkatan sanawiyah dan bahkan bedesis ampun letugas mengajar. Jadi alhamdulillah polame beda dari madrasah diniyah sederajat menginginkan bedana guru tugas nang Eka Dinto fa insyaallah pondok pesantren Adim Yati sudah siap untuk menelayangkan tugas kepada anak-anak santri-santrinya sepenekah Prabu sejana kecangkolangan atur dan kulah nyoona seporah wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. We are going to see their appearance. How to make a chatting in English language. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, beri dukungan, kita beri tepuk tangan dulu sebelum ini dimulai. Okay, everybody. Today we are going to discuss about something and everything.
what are happening in our district, our country, and all over in the world. Before beginning, I will read the text first under title Newspaper and Magazines, and please give your attention for me. Newspaper and magazine. The American humorist Will Rogers used to say, "All I know is what I read in the newspaper." This was an exaggeration for humor our purpose, but it is true that newspapers are an important source of information. Many people begin their day by reading the paper. In this way, they learn what is going on in the world. Most newspapers have several sections, especially on Sundays, when the edition is larger than usual. There are, in addition to the front page with the most important news, the sports section, the society page, the comics, the amusement section, the business page, and the editorials. Another type of publication which will keep the population informed is the magazines. Some magazines are published weekly, others are put out monthly. There are news magazines, literary magazines, magazines for such special interests, photography, sport, art, and music. Okay, that's all I have read the text about newspaper and magazine. And now we will begin our discussing. And please give your hand if any question, okay? Okay, please. Thank you for my love teacher. And now you're to test my question, okay? I will try to respond this question as can as possible. Is reading a good hobby? In my idea that reading is a good hobby, it is true. Why? Because with reading, we can know what is happening and everything in the world. So, of course reading is the Oke, tepuk tangan bagi hadirin of sekalian. all knowledge. Percakapan Allah mereka. Subhanahu wa Ta'ala in the Holy Quran say, Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. The American humorist Will Rogers said too, all I know is what I read in the newspaper. Thank you for your idea. And how about you to improve our English? What book must you read? Oh, you can read any book, any magazine or any newspaper. By reading to me will improve your knowledge. If you want to improve your English, you must read much, especially by reading book, magazine or newspaper in English. You can be the subscriber of a Hello of Orange magazine here in English. Okay, thank you for your advice. Interruption, Mrs. Sintang. Okay, please. I think we are a good Muslim. Not only reading newspaper, magazine, and ordinarily reading. It is the first number to read. Although some people say that newspaper and magazine are unimportant information, but newspaper are good under the most and every reading. So of course it is on must be our hobby, wherever and whenever we are. Okay, thank you very much for your to me. We are a good student. And I'm glad with you. And you, what's your skill? I only can read passion. Please. Murder, the song which is just to me, the dream which I always chant.
wherever I am, whenever I remember, always and forever I sing. Mother, my soul and my life, the given of happiness and hope, now and in times to come. Allah has commanded me both secretly and openly to bring joy to it respectfully and to love my precious. Your name, O Mother, is engraved on my rib. My love and my gratitude for you. Let me to the true path, my Allah, and what protect you. Okay, thank you. Tepuk tangan lagi bagi pada hari ini. Demikianlah perjalanan diskusi. Barangkali masih ada dilanjutkan. Okay, my sister and my brother. That all our discussing tonight, and now we are going to sing a nice song together. Everyone can say there's a change in me. Ya, dengan suara yang merdu sudah mulai membawakan sebuah lagu. Don't go out and play. I just dream all day. They don't know what's wrong with me. I am too shy to see. It's my first love, what I'm dreaming of. When I go to bed, when I lay my head upon my pillow, don't know what to do. My first love, think that I'm too young, he doesn't even know. Wish that I could show him what I'm feeling, 'cause I'm feeling my first love. You're on the wall. Does he care at all? Will he ever notice me? Could he ever want? Tell me, teddy bear, my love is so unfair. Will I ever run away and answer to my prayer? Oh, my first love, what I'm dreaming of. When I go to bed, when I lay my head upon my pillow, don't know what to do. My first love, think that I'm too young, he doesn't even know. Wish that I would show him what I'm feeling, 'cause I'm feeling my first love. Thank you, Subhan. Oke, tepuk tangan bagi para hadirin sekalian. Warahmatullahi wabarakatuh. Oh.
sekalian, inilah goyang-goyang panggung adik-adik sekalian. بالله
هل الآن درس اللغة العربية؟ نعم يا أستاذتي. الآن هيا بنا نؤخر هذا الدرس بقراءة الحمدلله. الآن هيا بنا تغني عن المفردات والتفاح. يا من. Aina di mana, kaifa bagaimana, huna di sini, hunaka di sana, mata kapan waktunya, limada mengapa, anak karena dan artinya besok, hari ini, tilka dalika itu, laki perempuan beda penggunaannya. Hari ini, tilka dalika itu, laki perempuan beda penggunaannya. Tufahati, tufahati, syakluha mislu kurati, qasyartuha wa akaltuha, wajatuha kasukari. Apelku, apelku, bentuknya seperti bola, kuku pasnya dan ku makannya, ku rasakan seperti gula lulusan. هل تعرفن أن الإنسان مخلوق تام وله أعضاء كثيرة؟ الآن من تستطيع أن تذكر بعضها باللغة العربية؟ Ana ya Ustaz. Ya, lincah sekali para hadirin. Tepuk tangan untuk mendukung adik-adik ini. Lincah sekali bahasa Arabnya. Ainun mata, rosun kepala, anfun hidung, famun mulut, uzunun telinga, cakrun rambut, hajibun alis, dakonun dahu, hadun pipi, jabahatun dahi, unukun, sadarun, leher dan dada, batnon perut, yadun tangan, rijalun kaki. Alhamdulillah. Mic-nya yang dekat, mic-nya yang dekat. Kami ucapkan pada ya Allah yang menciptakan. شكرا كثيرا جميلة جدا. الآن من تستطيع أن تغني عندي 5 بلون؟ Ana ya Ustadati. تفضلي. Indihom satun balun, walia mulawana, ahdor asfar romadi, ahmar fati wa asro, infajar balun ahdar, kolbi ana ma'butom, balun dibagi arbab, qobatu wasijid. ها أنت ماهرة. هيا بنا نؤخر هذا الدرس بقراءة الحمدلله. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. صلوا على النبي محمد. Allahumma sholli wa sallim alaihi ya man. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. رب العالمين وبه نستعين وعلى أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين
سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Dear directors of Ad-Dimyati Nurul Iman Islamic Boarding School, dear headmaster at our teacher, dear all of functionaries of the Islamic Boarding School, dear justice of the Haflah Imtihan programs, and all audience. For the first time, let's thank to Allah Subhanahu wa Ta'ala, who has given us mercy and blessing until we can meet together in this lovely place. And secondly, salawat and salam be upon our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, who has brought us from the darkness to the lightness. That is, with Islam religion has given us happiness here and hereafter. And I don't forget to say thanks to Miss Sherwoman, who has given me a little time to speak in front of you all on the topic. Well, everybody, in this opportunity, I would like to express my lecture under title How Love to Muhammad. Then Al-Quran and Hadith, the means of it, and we understand how to study and understand how to use this. Islam is the best way of life, consisting of a complete guidance and rulers, and it originally the religion of God, and brought by our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muhammad was the greatest man to be loved by all who still has Bible as original thinking. Well, everybody, thank you for your time. May Allah bless you and your life for a long time, and another time we can continue again. See you later. Thank you for your apologizing. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu bihi min syururi anfusina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilillahu fala hadiyalah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anam wa ala alihi wa ashabihil kiram, amma ba'du. Biyad hadratal muhtaram al-asatidil kurama, ayyuhal hadirun al-bararah wa ayyuhal ikhwanu fil aqidah, nahmaduka ya dal jalali wal ikram ala ni'matillahi allati qad an'amana hatta nastati'a an najtami'a fi hadal majlisil mubaraka bisihatin wa afiyah. في هذه المناسبة النفيسة أريد أنا أن ألقي الخطبة تحت موضوع أهمية العلم والمعارف. اعلموا أيها الإخوان، لقد دخلنا في الزمان العصري، فينبغي علينا أن نجتهد في تحصيل العلوم الدينية كانت أو عمومية، لا سيما نحن كمسلمي وطالب المعهد نور الإيمان الدمياطي، ونستعد استعدادا تما في المستقبلة حيث لم نكن إلا الفائزين، وليس بمغلوبين في زمان المستقبل، ولم تكن كلها دافعة إلا أن تتعمق العلوم السيما العلوم الدينية، كما قال القائل في مقالته: من أراد الدنيا فعليه
ومن أراد الآخرة فعليه بالعلم وعرفوا بأن علم الدين من الفقه والقرآن والحديث وغيرهم أفضل من العلم الدنيا كعلم الفيزيك والعلم والإنجليزي وغيرهم. أيها الحاضرون وإخوان، كيف هنا كلامي؟ إن وجدتم خطأ مني فأسألكم بحر العفو، إن خيرا فمن الله، إن شرا فمن نفسي، وبالله التوفيق والهداية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Para alim ulama, khususnya pengasuh pondok pesantren Ad-Dimyati Nurul Iman, para hadirin, bapak-bapak, ibu-ibu, khususnya wali santri beserta wan santriwati yang kami hormati. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur alhamdulillah kepada Allah, karena berkat rahmat dan taufiknya lah kita dapat bertatap muka di tempat yang penuh mubarakah ini. Kedua kalinya sholawat ma'asalam, semoga tetap perjuangan beliau Islam tetap tegak berpijak di muka bumi ini. Ibu-ibu senang kalau beli barang, senang yang kualitasnya baik apa yang rendah? Yang baik tentunya lebih suka yang baik. Karena itu dalam kita mengerjakan amal juga ada yang berkualitas tinggi dan juga ada yang berkualitas rendah. Cara meningkatkan kualitas amal diantaranya yang pertama yaitu at-tafakkuru fil amal, memikir-mikirkan tentang amal. Amal yang kita lakukan sebaiknya kita pikir terlebih dahulu. Nampaknya diantara kita kurang perhatikan, pokoknya asalkan sudah mengerjakan amal misalnya ibadah sholat, ibadah puasa, tanpa kita tahu kualitas dari amal-amal tersebut. Nah, alangkah baiknya kita pikirkan amal ini baik apa enggak ya. Nah, kalau enggak lebih baik ditinggalkan. Kalau dipilih. Jangan pokoknya amal ini saya kerjakan. Tidak. Misalnya bagi yang berprofesi guru misalnya tadinya repot ya, sibuk, terus setelah jam 7 kan biasanya masuknya jam 7. Terus, wah ini gimana ya, jam masuknya jam 7, saya belum sholat duha, wah bagaimana ini? Nah, lebih baik yang mana? Pergi ngajar apa sholat duha? Pergi ngajar. Soalnya dengan mengajar itu amal lebih bermanfaat, kita tularkan ilmu kepada murid-murid, kepada orang. Kalau sholat duha misalnya ya hanya dapat pahala sholat duha, tapi bukan berarti kita hanya mengajar saja, sholat duhanya gak usah asalkan sudah ngajar ya. Jangan, lebih baik sama-sama dikerjakan tapi sore, dan bila pada waktu sore jangan menunggu waktu pagi. Misalnya kita punya kesempatan, soalnya manusia itu tidak tahu kapan repotnya, kapan senggangnya. Jadi kalau sudah punya waktu untuk mengerjakan amal yang baik, langsung dikerjakan, jangan ditunda. Sebab kata orang sering muhasabah sebelum tidur, kita pikir amal apa saja yang kita lakukan, sehingga dengan muhasabah atau introspeksi diri kita dapat mengetahui tingkatan amal-amal yang telah kita kerjakan, sehingga amal yang kita lakukan dapat bermutu atau berkualitas baik. Kiranya cukup sampai di sini uraian dari kami. Mudah-mudahan kita semua dapat bisa meningkatkan amal-amal yang telah kita kerjakan, dan tentunya dengan ikhlas. Apabila ada yang baik itu semata-mata dari Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. كل التصاوير والأغاني مرت كل ما تنساني، ومرة واحدة تنسى عنواني وتنسى حناني مرت سنة وأنا باقي هنا، قالوا لي أحسن تنساني. ما أنساك كل عمري وظل هواك. ما أنساك
para wartawan untuk mengambil gambar. Barangkali besok keluar di koran. Ya, tepuk tangan bagi hadirin sekalian. لازم يرجع ويحن غيابه طول يمكن أصحابنا باقي هسه ناسيني ما ممكن لازم يرجع ويحن غيابه طول يمكن أصحابنا باقي هسه. Kepada teman-teman yang ngambil gambar dimohon untuk tidak menghalangi Bapak penyuting di belakang. Dimohon agak ke pinggir. Para fotografer, pengambil gambar dimohon untuk tidak menghalangi syuting yang ada di belakangnya. Wah, cukup ramai wartawannya ini.